টকা পৰিলে ये नहीं हो सकता जंगी जी, तुम समझ नहीं रहे हो, मिलिट्री का मामला है। आज तक हमने तुम्हारे हर मामले को सुलझाया। मोहिनी मोहन ब्रह्म बे मोनसे समाव चाइना आमेरिका बेरायहैदोंमोन। दा बे चाइना आमेरिका बेफोराव अनेक गोरोन्थि हमजादों जाहैदों गावनि नामा। माने बिनिफ्रायनो बियो गावनि नामा जाथ्राखै जाहैदों आरोखि। जोङो नामफोरखौ बर'आ बर'निनो लाथारनांगोन बेखौ बियो बुंजेनफैनाय जादोंमोन। बावनो गोबां मानसिफ्रा नाम सोलायदोंमोन। जेनेबा जोंनि कनकेश्वर नार्जारी बियो खुंख्रा नार्जारी लादों। गारलाबाथा बसुमतारी बियो गबिन्दसोमोन, बे गबिन्द लादों। जोंनि इउजि ब्रह्म बिनि नामाबो उमासो दारि माबा लादों, बे उरखाव लादों। बे रोखोम नाम सोलायसावनाय बर'नि नाम लाफिनजोबनायाव आंबो लादोंमोन। आंना सायख'ना लाबाय, आङो मानसिया नायनो असाइसखामोन नालाय ओंखायनो बुदां बुलब ब्रह्म लादों आरोखि। কিমান টকা পৰিলে টোটেল কিমান কোৱাৰ্টাৰ হ'ল 20টা ইএম কোৱাৰ্টাৰ ইয়াতে ডাঙৰ হ'ল। এইটো 20টা এমচিএলএ কোৱাৰ্টাৰ। ইয়াতে কিমান বেডেড হ'ব এইটো 4 BHK 4 BHK কোৱাৰ্টাৰ 3 BHK এইটো 3 BHK কিন্তু তোমালোকৰ এইবাৰ আকৌ 20টা বেছি লগা হ'ব। দূৰৰ পৰা ইমান আছবে বাবা चाहे वो इलेक्शन का हो या फिर गंदी राजनीति में किसी को खत्म करने का। याद है इस राज्य में आतंकवाद को फैलाया किसने, उसे पैदा किसने किया? बस तुम अब शॉर्ट में समझो, हमको ज्यादा समझाने का आदत नहीं है। এখন স্থানৰ পৰা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মই বড়োলেণ্ড আন্দোলনৰ পোষকতা কৰিছিল। যিখন স্থানত অসমৰ কোনো মুখ্যমন্ত্ৰী 1985 চনৰ প্ৰায় এবাৰো এখন ৰাজহুৱা সভা কৰিব পৰা নাছিল, কোনো যাব পৰা নাছিল, পুলিচৰ লগত নগলে যোৱাৰ ৰাস্তা নাছিল। আজি সেইখন চহৰে অসম বিধানসভা অনুষ্ঠিত কৰিব আৰু স্বাধীনতাৰ পিছত প্ৰথম ইতিহাস হ'ব য'ত বিধানসভা বাহিৰত গৈছে। NLFT 2019, ব্ৰু এগ্ৰিমেণ্ট 2020, বড়ো একৰ্ড 2020, কাৰ্বি একৰ্ড 2021, আদিবাসী পিছ একৰ্ড 2022, আলফা प्रोटॉक्स 2023, फ्रेमवर्क अगेंस्ट एग्रीमेंट विथ NSCN IM, सीजफायर एग्रीमेंट विथ NSCN NK एंड NSCN R। अभी तक अध्यक्ष महोदय सदन को जानकारी देना चाहता हूं, पिछले 10 सालों में हमारे 76% रिडक्शन हुआ है इंसर्जेंसी इंसिडेंट्स में। 90% सिक्योरिटी फोर्सेस कैजुअलिटीज में रिडक्शन हुआ है सभापति महोदय। 97% सिविलियंस कैजुअलिटीज का भी कम हो गया है महोदय। इसलिए अभी तक 3571 जो सरेंडर्स किया है हमारे केडर्स कई उग्रवादी संगठनों का, तो मैं भारत सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। एक ही मेरा आवेदन है, सभी उग्रवादी संगठन के साथ जो भी पीस एकॉर्ड हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, उसको लेटर एंड स्पिरिट उसका वो एकॉर्ड को 100% एग्जीक्यूशन करे, यही मेरा अनुरोध है। धन्यवाद। दिनैसिम जातिनि थाखाय, समाजनि थाखाय, ओनसोलनि थाखाय, हादोरनि थाखाय खामानि मावनायाव कोनोदिन उनफिनाखै, सिगांथिं फारसे नायनानै दिनै खामानिखौ मावबाय थादों। ময়ো সাংবাদিকসকলক অনুৰোধ কৰিম, ক'ত কোনে ভাত খাইছে, চাহ খাইছে, সেই ধৰণৰ নিউজৰ পৰিৱৰ্তে আপোনালোকে অসমীয়া হিচাপে এটা চিন্তা কৰক যে যিখন স্থানৰ পৰা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মই বড়োলেণ্ড আন্দোলনৰ পোষকতা কৰিছিল, যিখন স্থানত অসমৰ কোনো মুখ্যমন্ত্ৰী 1985 চনৰ প্ৰায় এবাৰো এখন ৰাজহুৱা সভা কৰিব পৰা নাছিল, কোনো যাব পৰা নাছিল, পুলিচৰ লগত নগলে যোৱাৰ ৰাস্তা নাছিল। আজি সেইখন চহৰে অসম বিধানসভা অনুষ্ঠিত কৰিব আৰু স্বাধীনতাৰ পিছত প্ৰথম ইতিহাস হ'ব য'ত বিধানসভা বাহিৰত গৈছে। বিধানসভা কেতিয়াও বাহিৰত যোৱা নাই।
আৰু তাত আমি কি আলোচনা কৰিম ষষ্ঠ অনুসূচীক লৈ 6 শিডিউলক কেনেকৈ আমি ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ জনজাতীয় লোকসকলক অধিক ক্ষমতাৰ আমি হস্তান্তৰ কৰিব পাৰোঁ কালিৰ দিনটো বড়োলেণ্ডবাসী ৰাইজ আৰু অসমবাসী ৰাইজ আমাৰ সকলোৰে বাবে আমাৰ 85 চনৰ পিছত অসম চুক্তিৰ দিনটো যদি এটা ইতিহাস আছিলে যোৱাকালিৰ দিন অহাকালিৰ দিনটো আটাইতকৈ ডাঙৰ ইতিহাস হ'ব আৰু এখন অখণ্ডিত অসমৰ বাৰ্তা অসমৰ ৰাইজে ভাৰতৰ মানুহে দেখা পাব মোদী ডাঙৰীয়া আৰু অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া দুইগৰাকী খুব উৎফুল্লিত দুইগৰাকীয়ে টুইটো কৰিছে আৰু মোকো তেওঁলোকে খুব জনাইছে যে কালিৰ দিনটো ইট ইজ এ ভেৰি হিষ্টৰিকেল ডেজ গতিকে মই আপোনালোক সকলোৰে সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ কোনে ক'ত ভাত খালে কোনে ক'ত চাহ খালে এইবিলাক কথাৰে আমি যাতে অসমৰ এটা কীৰ্তিমানক আমি যাতে পাহৰি নাযাওঁ এটা ডাঙৰ দিন এটাক যাতে আমি পাহৰি নাযাওঁ जि जायगायाव आं दं बे जायगायाव ब्लाड बैंक थै जमा होग्रा सोरनो थै जमा होनो थाखाय बे जायगायाव नुजाथिफैदों थांनाय जानुवारि 20, 21, 22 दुलाराय ब्रह्म धोरोम गल्डेन जुबली जादोंमोन बे समाव माइनाव गयारिया भलन्टियार जानानै बिनि उनाव जोबोद ब्लाड डिसेन्ट्री गुफुर हालामनि मेडिकेलावबो फाहामथाय होनो हायासै बिनि उनाव बिसनाथ सारियालियावबो हायासै अरुणाचलावसो माइनाव गयारिखौ थै खिनाय बन्द खालामनो हादों जोबोद गोब्राब ब्लाड डिसेन्ट्री जादोंमोन बिनि थाखायनो थै होनो थाखाय माइनाव गयारिनो बे ब्लाड बेंकआव 3 बिबथै आरो बिदा बिनि उनाव माइनाव गयारिनि न'आव गावनि फोरोंगिरि सारमोना खबर लानो थाखाय माइनाव गयारिनि न'आव खबर लाफैदों सारमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय माइनाव गयारिनि जानानै हाजासे थेंक्स आरो लोगोसे आंनिनो फंबाय बैसोनि आंनिनो लोगो गुफुर आलुफारानि जाय आंनि लोगोफोर आरो लोगोसे आलुफारा गामिनि जाय गेदेरमा रायजो राजाफ्रा माइनाव गयारिखौ जोबोद खबर लादों मानो होनोबा माइनाव गयारिया क्लास 9 आव फरायनाय सासे फरायसा बिनि थाखाय जोबोद रायजो राजाफ्रा गोसो गोरबोआव गाबखांदों दुलाराय ब्रह्म धोरोम गल्डेन जुबलियाव भलन्टियार थानायनि उनाव जोबोद ब्लाड डिसेन्ट्री थै खिनाय गिथावना कन्टिन्यू थै खिनाय ब्लाड डिसेन्ट्री इसोरनि अननाय फोरोंगिरिफोरनि अननाय रायजो राजाफोरनि हेफाजाब मददाव माइनाव गयारिया जोबोद अरुणाचल मेडिकेलनि लांगोनायाव थै खिनायखौ बन्द खालामनो हानाय जायो माइनाव गयारिया दाबो जोबोद स्ट्रं देहा नङा लोरबां देहायावनो दं बयनिसिमबो माइनाव गयारिनि जानानै आं थेंक्स आरो लोगोसे गावनि माइनाव गयारिनि
बिमादै मेडिकेलनि बाहेरायाव जोबोद सिन्थाजों ओरै थांलाय फैलाय माइनाव गयारिया जोबोद थैखिनाय बे समाव मेडिकेलनि बाहेरायाव जोबोद सिन्था जानानै माइनाव गयारिनि बिमादैया जोबोद सिन्थाजों सोरखौ फन खालायगोन सोरखौ फन खालाया जोबोद सिन्थाजों ओरै फन खालायथिंनाय मेडिकेलनि बाहेरायाव